सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में तेलंगाना हुकूमत के हक में फैसला सुनाते हुए तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए मालियत के तवील मुद्दती अरादी तनाज़े का खात्मा कर दिया। अदालत उद्मा ने वादे किया है कि वनस्थलीपुरम के करीब वाक़े 102 एकड़ अरादी तेलंगाना के महकमे जंगलात की मिल्कियत है, जिसके साथ ही तकरीबन 2 दहाइयों से जारी कानूनी लड़ाई खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दो टोक अंदाज में कहा कि वनस्थलीपुरम के करीब मुतनादिया 102 एकड़ जमीन मुकम्मल तौर पर जंगलाती अरादी है और इस पर रियासती हुकूमत को मुकम्मल इख्तियार और हक हासिल है। इस मुकदमे में चंद अफराद ने अदालत से रुजू करते हुए दावा किया था कि वो निजाम, सालार जंग और मीर आलम के वारिसीन हैं और इस बुनियाद पर जमीन पर मिल्कियत के हक का मुतालबा कर रहे थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वां शहरों में मुनक़िद होने वाले मुख्तलिफ मजहबी जुलूसों के लिए एक मुस्तकिल तरबियत याफ्ता हाथी का इंतजाम किया जाए। वज़ीर आला रवींद्र रेड्डी के नाम एक मकतूब में ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद और सिकंदराबाद में हर साल मुतादिद मजहबी जुलूस मुनक़िद किए जाते हैं। उन्होंने बताया है कि मुहर्रम, बोनाल, 11वीं शरीफ और दीगर मजहबी तकारीब के दौरान रिवायती तौर पर तरबियत याफ्ता हाथी का इस्तेमाल किया जाता रहा है। ओवैसी ने खत में कहा कि मादी में तेलंगाना में एक तरबियत याफ्ता हाथी दस्तियाब था जिसे उन जुलूसों के दौरान इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उस हाथी की मौत के बाद रियासत में कोई भी तरबियत याफ्ता हाथी मौजूद नहीं है। इस वजह से हर साल उन मजहबी मौके पर दूसरी रियासतों से हाथी मंगवाना पड़ता है, जिसके बायस इंतजामी दुश्वारियां और आवाम को खास परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने रियासती हुकूमत से अपील की है कि वो इस मसले पर संजीदगी से गौर करे और जल्द अज जल्द मुनासिब कार्रवाई का आगाज करे ताकि मजहबी जुलूसों का इनेकाद सहूलत और रिवायती अंदाज में किया जा सके। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉन्डी बीच में पेश आए दहशतगर्दाना फायरिंग के वाक़े में अहमद अल अहमद ने दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए कई कीमती जानें बचाई। इस वाक़े के बाद जेर इलाज सिडनी के हकीकी हीरो अहमद अल अहमद को गो फंड मी की जानिब से 25 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी कि तकरीबन 14 करोड़ हिंदुस्तानी रुपए का चेक दिया गया, जो दुनिया भर के 43,000 अतिया दहिंदगान से जमा किया गया था। चेक वसूल करने के बाद अहमद अल अहमद ने मीडिया से बात करते हुए खुशी का इजहार किया और कहा कि इंसानों को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए और जब किसी की जान खतरे में हो तो उसे बचाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। दहशतगर्दों का मुकाबले करते वक्त अहमद के हाथ पर कई गोलियां लगी, जिसके बायस वो शदीद जख्मी हो गए। ऑस्ट्रेलियंस फॉर सीरिया एसोसिएशन की नुमाइंदगी लबाबा के मुताबिक अहमद इस वक्त अस्पताल में देर इलाज हैं और उनके इलाज के अखराजात के लिए फंड जमा किया जा रहा है। कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली शदीद फिदाई आलूदगी की लपेट में आ गई है। जुमे की सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI गिर कर 380 तक पहुंच गया, जिसके बायस आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। आलूदगी के साथ साथ शहर पर घना धुंध भी छा गया, जिससे नजर आने की सलाहियत खतरनाक हद तक कम हो गई है और सड़कों पर ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर हुआ। नजर आने की सलाहियत में कमी के सबब आज सुबह दिल्ली आने और जाने वाली तकरीबन 152 परवाजें मंसूख कर दी गई, जिनमें 79 डिपार्चर्स और 73 अराइवल्स शामिल हैं, जबकि कई परवाजें ताखीर का शिकार हैं। जुमेरात की रात सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन और जेम्स स्ट्रीट के दरमियान एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें MMTS ट्रेन से गिरने के नतीजे में 35 साल शख्स की हो गई मौत। महलू की शिनाख्त KSI गणेश के तौर पर हुई है, जो पेशे के एतबार से मेस्तरी था और जगतगिरी गुट्टा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का रिहायशी बताया गया है। ये हादसा रात तकरीबन 11 बजे उस वक्त पेश आया जब वो शख्स MMTS ट्रेन नंबर 47218 में सफर कर रहा था। अचानक तवाज़ुन बिगड़ने के बायस वो चलती ट्रेन से नीचे गिर गया, जिससे उसे शदीद चोटें आई और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। वाक़े के फौरन बाद लोको पायलट ने रेलवे हुक्काम को इत्तला दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और तहकीकात का आगाज किया। वारदात नाश को बगैर पोस्टमार्टम गांधी अस्पताल के मुदाखला मुंतकिल कर दिया गया। बांग्लादेश में कुछ दिन पहले फायरिंग के वाक़े में जख्मी होने वाले इनकलाबी तंजीम इनकलाब मंच के कन्वीनियर शरीफ उस्मान बिन हैदी सिंगापुर में इलाज के दौरान इंतकाल कर गए। उनकी मौत के बाद बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका समेत कई इलाकों में पुरतशद्दुद वाक़यात पर शदीद कशीदगी फैल गई। चिटगांग में वाक़े भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन के दफ्तर को रात तकरीबन 11 बजे मुजाहिरीन ने घेर लिया और भारत और अवामी लीग के खिलाफ नारे लगाए। शरपसंद अनासिर ने बांग्लादेश के मारूफ अंग्रेजी अखबार डेली स्टार के दफ्तर पर हमला किया और ढाका के काबरान बाजार में वाक़े उसके दफ्तर
دفتر کو آگ لگا دی۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد تقریباً 25 صحافیوں کو آگ سے بحفاظت نکال لیا گیا، جن میں خواتین صحافی بھی شامل تھی۔ دفتر کی 2 منزلیں آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ اسی طرح بنگالی اخبار پروتھم آلو کے دفتر پر بھی ہنگامہ آرائی کی گئی۔ شرپسندوں سے بات کرنے کی کوشش کرنے والے اخبار نیوز ایج کے ایڈیٹر نور الکبیر پر بھی حملہ ہوا۔ ان حالات کے پیش نظر بنگلہ دیش کے بڑے اخبارات نے آج اپنی اشاعتی سرگرمیاں معطل کر دی۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے شنکرپلی ریلوے اسٹیشن کے قریب اس وقت سنسنی پھیل گئی جب حیدرآباد سے بیلگاوی جانے والی خصوصی ٹرین کے ایک بوگی میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ بریک جام ہونے کے باعث اٹھنے والے شعلوں اور دھوئیں سے مسافروں میں خوف و ہراس مچ گیا اور ٹرین میں افراتفری کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی اسٹیشن ماسٹر نے فوری طور پر لوکو پائلٹ کو خبردار کیا۔ لوکو پائلٹس نے حاضری دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فائر سلنڈر کی مدد سے آگ پر قابو پا لیا، جس کے نتیجے میں ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ آگ بجھنے کے بعد ریلوے عملے نے بوگی کا معائنہ کیا، جبکہ محفوظ رہنے پر مسافروں نے راحت کی سانس لی۔ زیادہ منافع کا لالچ دے کر عوام سے سرمایہ جمع کرنے اور بعد میں دھوکہ دینے کے معاملے میں ہیرا گروپ اور اس کے ڈائریکٹر نوہرا شیخ کو ہائی کورٹ نے سخت سزا سنائی۔ عدالت نے کورٹ کا وقت ضائع کرنے اور بار بار عرضیاں داخل کر کے نیلامی رکوانے کی کوشش پر 5 کروڑ روپے جرمانہ عائد کیا۔ عدالت نے وعدہ کیا ہے کہ ہیرا گروپ کی جائیدادوں کی نیلامی کی اجازت پہلے ہی سپریم کورٹ دے چکی ہے اور اس پر عمل درآمد کے لیے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کارروائی کر رہی ہے۔ نیلامی کے لیے میٹل اسکریپ ٹریڈ کارپوریشن کے آن لائن پورٹل پر 59 جائیدادیں منتخب کی گئی، جن کی نیلامی 26 دسمبر کو ہوگی۔ سماعت کے دوران جسٹس ناگیش بھیمپا نے ہیرا گروپ کے رویے پر سخت برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش ناقابل قبول ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ 5 کروڑ روپے کی رقم 8 ہفتوں کے اندر وزیراعظم ریلیف فنڈ میں جمع کرائی جائے۔ ساتھ ہی نیلامی رکوانے سے متعلق تمام دلائل کو مسترد کرتے ہوئے عرضی خارج کر دی گئی۔ تلنگانہ گروپ 3 کے امیدواروں کے نتائج جمعرات کو جاری کر دیے گئے۔ سلیکشن لسٹ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کی جانب سے جاری کی گئی، جس میں مجموعی طور پر 1370 امیدواروں کا انتخاب عمل میں آیا۔ واضح ہے کہ گروپ 3 کا امتحان گزشتہ سال 17 اور 18 نومبر کو منعقد ہوا تھا۔ یہ امتحان جونیئر اسسٹنٹ، لوئر ڈویژن اسٹینو ٹائپسٹ، جونیئر اسٹینوگرافر سمیت مختلف ملازمتوں پر تقرری کے لیے لیا گیا تھا، جس میں تقریباً 2.5 لاکھ امیدواروں نے شرکت کی تھی۔ میاں پور کے علاقے امبیڈکر بستی کے ایک اپارٹمنٹ میں ایک شخص صارفین کو معلومات فراہم کیے بغیر ہی ان میٹروں کی بجلی بند کر دی جن میٹروں کے بل باقی تھے۔ مکینوں نے بتایا ہے کہ جن کے بلز کی قیمت 520، 540، 630 روپے اور 1000 سے کم روپے تھے، ان کے میٹر بند کر دیے گئے۔ جب بل کلکٹر سے کہا گیا ہے کہ بل 1 سے 2 دن میں ادا کر دیا جائے گا، تب بھی ایک نہ سنی۔ بل کلکٹر نے نقد رقم کے بجائے فون پے کے ذریعے بل ادا کرنے کو کہا تو مقامی خواتین نے بتایا کہ انہیں فون پے کے ذریعے بل ادا کرنے نہیں آتا۔ ایک صارف نے بل ادا کرنے کے بعد میٹر کا سوئچ آن کیا تو بل کلکٹر نے اسے دھمکایا اور کہا کہ قواعد کی خلاف ورزی کی گئی تو ان کے خلاف شکایت کرنے کی دھمکی دی۔